Al-Fatihah. Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah nas'alukal jannata wa na'udzu bika minan nar. Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah nas'alukal jannata wa na'udzu bika minan nar. Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah nas'alukal jannata wa na'udzu bika minan nar. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العلام الغيوب. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام العالم العلامة الفقيه المحقق والمحدث Syekh Abdul Rahman ibn Abi Bakar Jalaluddin As-Suyuti fi kitabihi Nurul Lum'ati fi khasaisi yaumil jum'ati ila an qala al-khususiyatur rabi'atu wal khamsuna, utawi khususiyah sing ke 50 papat. Annahu sak temene yaumul jum'ah iku al-muddakharu kang den simpen li hadhil ummati kanggo ikilah umat. Rawang riwayatake hadits sapa asy-Syaikhani al-Imam Bukhari Muslim an Abi Hurairah saking Abu Hurairah annahu sak temene Abu Hurairah sami'a ikum rumu sapa Abi Hurairah Rasulullah ing Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu ngendika sapa Rasulullah nahnu sak temen nahnu utawi golongan kita iku al-akhiruna kang padha metu akhir, as-sabiquna kang padha mlebet awal yaumal qiyamati ing dalem dina kiamat. Baida annahum bahasa Indonesia meskipun apa bahasa Jawa senajan sak temene al-yahud wan nasara iku utu den tekake sapa al-yahud wan nasara al-kitab ing kitab min qablina saking sadurunge kita. Summa hadza nuli utawi iki iku yaumuhum dinane al-yahud wan nasara
alladzi kang farada majibake sapa Allah Gusti Allah alaihim ing atase al yahud wan nasara. Fakhtalafu mongko padha sulayanan sapa al yahud wan nasara fihi ing dalem hadza. Fahadana mongko awe hidayah na ing kita sapa Allah Gusti Allah lahu maring hadza. Fannasu mongko utawi manusa lana kaduwe kita fihi ing dalem hadza iku tabaun manut tabaul yahudi manut ning yahudi ghadan ing dalem manute yahudi ghadan ing dalem besok wan nasara lan nasara ba'da ghadin ing dalem sakwise besok. Wali muslimin lan kadua imam muslim an Abi Hurairah saking Abu Hurairah wa Hudzaifah lan Hudzaifah qala ngucap sapa Abu Hurairah lan Hudzaifah qala ngendika sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalla nyesatake sapa Allah Gusti Allah anil jum'ati ando saking jum'ah man ing wong kana kang ana sapa man iku qoblana ing dalem sadurunge kita. Fakana mongko ana iku lil yahudi kaduwe wong Yahudi apa yaumus sabti dina Sabtu. Wa kana lan ana iku lin nasara kaduwe wong Nasara apa yaumul ahadi dina Ahad. Fajaa mongko tumeka sapa Allah Gusti Allah bina kelawan kita. Fahadana mongko nuduhake na ing fahada mongko nuduhake sapa Allah na ing kita liyaumil jum'ati maring dina Jumat. Bismillahirrahmanirrahim. Khususiyah sing ke 54 bahwa Jumat itu adalah hari yang disimpan kemudian nanti akan dijelaskan, diperlihatkan. Hari yang disimpan khusus untuk umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal Jumat itu sudah diwajibkan kepada Yahudi dan Nasara, namun mereka menyangkalnya, menyimpang, maka kemudian Jumat disimpan. Maka setelah datang Rasulullah dan umatnya, kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk kepada umat Rasulullah, kepada Rasulullah, Jumat diberikan kepada Kanjeng Nabi, kepada umat Islam. Fannasu lana tabaun. Maka kabeh manusia mengko bakal melu. Nah, jauh Kanjeng Nabi ngomong, "Fannasu mongko utawi manusia lana iku maring kita, lana maring kita iku tabaun." Kabeh manusia iku mengko bakal ngintil ning Kanjeng Nabi lan ummate. Nah, ning Kanjeng Nabi lan ummate al yahudu ghadan. Besok Yahudi ya bakal ngintil. Wan nasara pada ghadin lan besok kemaning iku ya pada baik bakal ngintil ning umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka umat Kanjeng Nabi itu dipai hidayah ning Gusti Allah apa rupa dina Jumat.
Jadi lamun ringkasé kenen, bengen wong Yahudi lan Nasara ku sebenarnya wis disodoraken kongkon mulyakaken dina Jumat. Kongkon mulyakaken dina Jumat. Fakhtalafu, terus pada sulayanan, terus pada menyimpang. Pada nyimpang, contoh wong Yahudi kongkon baka prei dina baka marani kali aja dina Jumat dingin pertama baka pengen kali dina Jumat aja dina Sabtu sebab dina Jumat dina sing bagus dina sing barokah aja dina Sabtu. Atau wong Yahudi bingung kenapa kudu dina Jumat, kenapa beli Sabtu bae, ana apa sih? Diteliti barangan ternyata kali di dina Sabtu luwih akeh kaliye akhire wah Sabtu bae lah lu nulayani akhire dina Sabtu. Wong Nasara pada bae akhire dina Minggu, dina Jumat bae sebab dina sing berkah dina sing mulia malah dina Sabtu dina Minggu. Fakhtalafu akhire wis bakal mengkonsi simpenan bae Jumat iki kanggo umat Muhammad. Nah ketika Kanjeng Nabi diutus maka diberikan kepada Kanjeng Nabi lan umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, makane akhirnya fahadana Gusti Allah nuduhaken ning Kanjeng Nabi lan umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al khususiyatul khamisatu wal khamsun, utawi khususiyah sing ke 55, innahu sak temene dina Jum'ah iku yaumul maghfirati. Innahu sak temene yaumul Jum'ah iku yaumul maghfirati, dina den ampura dosa. Akhraja ngetokake hadis sapa Ibnu Adi, Imam Ibnu Adi wa Tabrani lan Imam Tabrani. Fil Ausati dalam kitab Al Ausat bisanadin saking kelawan sanad an Anas saking Anas. Qala ngucap sapa Anas, qala ngendika sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha satamani Gusti Allah tabaraka wa taala laisa iku ora ana sapa Gusti Allah iku bitarikin zat kang ninggal ahadan ing wong kang siji minal muslimina saking piro-piro wong muslim yaumal jum'ati ing dalem dina Jumat illa ghufira lahu atau illa ghafara kejaba ngampura sapa Allah lahu maring ahad. Khususiyah sing ke-55 bahwa dina Jumat iku dina diampurai dosa-dosae kula lan sampeyan kabeh. Dalile Gusti Allah iku bakal ninggal ning ummate pas dina Jumat ninggalaken supaya ora diampura. Illa ghafarallahu lahu, Gusti Allah pasti ngampura dosa-dosae ummate Kanjeng Nabi pas ning dina Jumat sing ngelakoni sunah Jumat sing mangkat Jumat. Paham maksudnya? Anak ummate Rasulullah ning dina Jumat sing Jumatan sing nglakoni sunah dina Jumat Gusti Allah bakal ninggal kecuali wong iku wis diampura ning Gusti Allah. Sing jaga kemuliaane dina Jumat. Dene wong iku lamun orang jaga kemuliaane dina Jumat, mangka dosa-dosae bakal diampura. Awas. Dosae ora bakal diampura. Contoh wong iku ninggal Jumatan sepisan, maka ditinggalin Gusti Allah Jumatan ping pindho, Jumatan ping telu sebagaimana keterangan sing wis lewat kan konon. Nah bakal wis ping telu wong iku dihukumi, awas, dipadaaken kaya dene tapi beli dihukumi kafir.
kaya dene wong kan kaya dene wong kafir. Nah, kejaba wong kuwen. Nah sing dimaksud ning kene apa? Sing dimaksud ning hadis iki yaiku wong kang mangkat Jumatan. Ana wong mangkat Jumatan Gusti Allah bakal ninggal wong iku kejaba dosae diampura ning Gusti Allah. Iku. Al khususiyatus sadisatu wal khamsun utawi khususiyah sing ke 56. Akhraja ngetokake hadis sapa Al-Bukhari Imam Al-Bukhari fi tarikhihi ing dalam kitab tarikh Imam Bukhari wa Abu Ya'la lan Imam Abu Ya'la an Anas saking Anas radhiyallahu anhu qala ngucap sapa Anas qala ngendika sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna yaumal jum'ati sak temene dina Jumat wa lailatul jum'ati lan wengi Jumat iku arba'atun wa isruna 24 apane saatan waktuwe laisa ora ana fiha ing dalam Jum'ah atau fiha ing dalam arba'atun wa isruna apa saatun waktu illa walillahi kejaba kaduwe Gusti Allah fiha iku ing dalam arba'atun wa isruna atiqun kejaba iku fiha iku ing dalam arba'atun wa isruna atiqun utawi wong kang den merdekaake minan nari den bebasake minan nari saking neraka kulluhum utawi sakabehane atik iku qadis tujibu teman-teman wis den ijabahake teman-teman wis den ijabahake annara ing neraka sapa atik annara ing neraka wa akhrajalan ngetake ing hadis sapa Ibnu Adi Imam Ibnu Adi wal Baihaqi lan Imam Baihaqi fi Syu'ab ing dalam kitab Syu'abul Iman bilafzin kelawan lafaz innallaha fi kulli jum'atin innallaha sak temene innalillahi sak temene iku kaduwe Gusti Allah fi kulli jum'atin ing dalam saben-saben Jumat sittu mi'ati alfin 600.000 apane atiqin kang den bebasakene khususiyah sing ke-56 ndawuhaken yen dina Jumat iku dina di pembebasane wong muslim kang disiksa ning neraka dunal kafiri dudu wong kafir pembebasane wong muslim kang disiksa ning neraka wonten siji hadis ndawuhaken bahwa dina Jumat lan bengi Jumat iku kan kabeh lamun digabung 24 jam ya kan 24 jam naning 24 jam iki ana siji waktu sing Gusti Allah bebasaken umat Kanjeng Nabi sing manjing neraka dibebasaken dipreyaken saking siksaan dipreyaken saking siksaan padahal wong iku wis ditentuaken qadis tujibu maksudnya diwajibaken maknanya diwajibaken ketentuannya masuk neraka tapi setiap hari Jumat Allah angkat dia dari api neraka diliburaken dibebasaken saking siksa neraka oleh dispensasi setiap dina Jumat umat Kanjeng Nabi sing ketentuane manjing neraka iku oleh dispensasi dibebasakan saking api neraka. Nah, bahkan ning riwayat sejen ngomongaken Gusti Allah iku saben-saben dina Jumat bebasaken wong kang ning neraka 600.000 bebasaken wong kang ning neraka setiap Jumat iku 600.000 hamba Allah yang masuk neraka setiap hari Jumat dan malam Jumat dibebasakan ning Gusti Allah.
Al khususiyatus sabi'atu wal khamsun. Nah, iki rada seru iki. Utawi khususiyah sing ke 57 fihi iku ing dalem lail yaumul jum'ah sa'atun sa'atul ijabati, waktu ijabah, waktu dan ijabah kene donga. Rawang riwayatake sapa Asy-Syaikhani Imam Bukhari Muslim an Abi Hurairah saking Abi Hurairah anna Rasulullah satemene Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakara iku nutur sapa Rasulullah yaumal jum'ati ing dina Jumat. Faqala mongko ngendika sapa Rasulullah fihi iku ing dalem yaumul jum'ah sa'atun utawi waktu la yuwafiqu ora bakal nyocoki ha ing sa'ah sapa abdun hamba muslimun kang muslim wa huwa hale utawi abdun muslimun iku qaimun kang jumeneng yusolli kang salat sapa abdun muslimun yas'alu kang jaluk sapa abdun muslimun Allah ing Gusti Allah syai'an ing suwiji-wiji illa a'ta kejaba ngupai sapa Allahu ing abdun muslimun iyahu ing iya syai' wa asyara lan awe isyarah sapa Rasulullah biyadihi kelawan tangane Rasulullah yuqallilu nyetitikake ha ing sa'ah wali muslimin lan kadwa Imam Muslim anhu saking Abi Hurairah inna fil jum'ati sak temene iku ing dalam Jum'ah la sa'atun sa'atan yakti ono waktu la yuwafiqu kang ora nyocoki ha ing sa'ah sapa muslimun wong muslim yas'alu kang jaluk sapa muslim Allah ing Gusti Allah fiha ing dalam sa'ah khairan ing kebagusan illa a'ta kejaba ngupaihu sapa Allahu ing muslim iyahu ing iya muslim hiya utawi sa'ah iku sa'atun khafiyatun waktu kang setitik khususnya sing ke 57 iki nerangaken yen ning dina Jumat itu ada satu waktu yang waktu itu waktu di mana apabila seorang hamba berdoa kepada Allah, meminta kepada Allah, maka Allah pasti mengijabahkannya. Yes. Ana waktu sing sapa bae hambae Gusti Allah sing muslim dudu mukmin ku luwih enak maning malah hambae Gusti Allah sing muslim sing lamun wong iku jaluk karo Gusti Allah dedonga karo Gusti Allah maka pasti diijabah ning Gusti Allah. Masya Allah ana ning kono waktue pasti bakal ditolak ning Gusti Allah. Hamba sing muslim. Nah, waktu emang setitik. Makanya ngisyarakan semenem kanan. Maknane mungkin setitik. Yuqalliluku nyetitikaken ha ing sa'a maknane setitik pisan waktu. Ora dawa. Waktu sing waktu iku sapa wong ndedonga pasti diijabah ning Gusti Allah. Oh. Kanjeng Nabi beli nentuakan waktu kapan kah waktunya pokoknya ning Jumat konon bae ning dina Jumat ana waktu sing sedikit sekali waktu itu sapa wong pas kebetulan dia meminta kepada Allah salat rakaat jaluk karo Gusti Allah pasti ngijabahaken apa sing dijaluk Gusti Allah ngijabahaken. Nah, kapan waktu
khafiyah, hiya sa'atun khafiyatun. Waktu yang sangat-sangat laporan dirahasiakan waktunya sedikit. Tidak ada yang tahu. Maka kemudian para ulama berbanyak berbeda pendapat tentang kapankah waktu yang waktu ijabah berdoa di hari Jumat. Kapankah waktu yang apabila seorang hamba berdoa di hari Jumat, dia doanya diijabahkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Kapan? Maka para ulama berbeda pendapat. Al-Imam As-Suyuti menyebutkan di dalam kitabnya Nurul Lum'ah sebanyak 33 pendapat. Al-Imam As-Suyuti di dalam kitabnya Nurul Lum'ah itu hanya menyebutkan sebanyak 33 pendapat waktu ijabah. Tapi Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani di dalam kitabnya Fathul Bari fi Syarh Sahih Al-Bukhari itu menyebutkan sebanyak 42 waktu. 42. Begitu pula Syekh Mahfud bin Abdullah At-Tirmasi, Syekh Mahfud Termas di dalam kitabnya Muhibu Dzawil Fadli syarah Minhajul Qawim itu menyebutkan sebanyak 42 juga. Sedangkan Al-Imam Suyuti hanya menyebutkan 33 ini. Nanti kekurangannya kita sebutkan tambahannya. Sudah? Yang pertama nanti wa qad ikhtalafa lan teman-teman sulayanan sapa ahlul ilmi, para ahli ilmu minas sahabati saking para sahabat, wa tabi'in lan para tabi'in, wa man lan wong ba'dahum ing dalem sakwise as-sahaba wa tabi'in fi hadhihi sa'ati ing dalem ikilah waktu ala aktsara ing atase luwi akeh min 30 saking 30 apane qaulan pendapate. Faqila pendapat sing pertama, innaha satamene sa'atul ijabah iku rufi'at den angkat. Akhraja ngetake hadis sapa Abdur Razzaq Imam Abdur Razzaq an Abdillah saking Abdillah maula Muawiyah budake Muawiyah. Kala ngucap sapa Abdullah, qultu ngucap sapa ingsun di Abi Hurairah ta maring Abi Hurairah, innahum sak temene ahlul ilmi iku za'amu padha nyono sapa ahlul ilmi anna sa'ata sak temene waktu allati kang fi yaumil jumati ing dalam dina Jumat yustajabu dan ijabahake fiha ing dalam yaum fiha ing dalam sa'ah apa doa iku rufi'at den angkat apa sa'ah. Faqala mongko ngucap sapa Abu Hurairah, kadzaba temen wis bobat sapa ahlul ilmi alladzi za'amu anna sa'ata allati fi yaumil jum'ah yustajabu fi rufi'at. Kadzaba bobat sapa man wong qala kang ngucap sapa man zalika ing mengkono-mengkono al-madhkur. Qultu ngucap sapa ingsun Abdullah, fahiya mongko utawi sa'ah fi kulli jum'atin ing dalam saben-saben Jumat. Qala ngucap sapa Abu Hurairah, na'am nggih. Yes, pendapat sing pertama tapi kemudian ditolak oleh Imam Abu Hurairah, oleh Imam Abu Hurairah, bahwa sa'atul ijabah, waktu yang di waktu ijabah pada hari Jumat itu sudah tidak ada, diangkat oleh Allah. Bahwa waktu ijabah, waktu yang mustajab pada hari Jumat itu sudah tidak ada, diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Yes. Hal itu
banyak ditentang oleh kebanyakan ulama pula. Banyak ditentang oleh kebanyakan ulama. Sudah? Itu pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, waqila landen ucapake innaha satamene sa'atul ijabah iku fi jum'atin wahidatin ing dalam Jumat siji bae. Innaha satamene sa'atul ijabah iku fi jum'atin wahidatin ing dalam Jumat siji min kulli sanatin saking saben-saben tahun. Satu tahun hanya ada satu Jumat yang diijabahkan oleh Allah Subhanahu wa taala doanya, doa kita. Qala ngucap hu ing qil sapa Ka'bul Akhbari pendeta li Abi Hurairah maring Abi Hurairah faradda mongko nolak hu ing qil sapa Abu Hurairah hu ing qil alaihi ing atase Ka'bul Akhbar. Faraja mongko baleni ilaihi maring qil rawang riwayatake akhraja ngetake hu ing qil sapa Malikun Imam Malik wa ashabus sunani lan pira-pira ashabus sunan. Tegese hadis iki. Pendapat yang kedua mengatakan bahwa waktu ijabah pada hari Jumat itu hanya ada pada satu Jumat dalam satu tahun. Pendapat yang kedua. Pendapat yang kedua. Jadi waktu ijabah itu hanya ada pada satu Jumat dalam satu tahun. Nah, ada di Jumat yang mana? Ya tidak tahu, kecuali Allah Subhanahu wa taala yang tahu. Jadi umpama berarti lamun sebulan papat setahun pira? Pirang Jumat berarti? 48 Jum'ah itu hanya ada satu Jum'ah yang diijabahkan oleh Allah. Paham lu maksudnya? Dari 48 Jum'ah itu hanya ada satu Jum'ah yang apabila hamba berdoa Allah pasti mengijabahkan. Berarti kalau begini seluruh waktu di Jumat kalau hanya satu Jumat. Paham nih maksudnya? Jadi umpama satu contoh. Dari 48 contoh Jumat yang ke-37, maka Jumat yang ke-37 ini siapa saja yang berdoa kepada Allah dari malam Jumat sampai terbenamnya matahari hari Jumat itu semua ijabah. Kalau hanya satu Jumat dalam satu tahun. Paham? Itu. Yes. Waqila, pendapat yang ketiga sekarang. Annaha temene sa'atul ijabah iku makhfiyatun dirahasiakan fi jami'il yaumi ing dalam sekabehane dina kama ukhfiyat kaya dene perkara ukhfiyat den rahasiaken apa Lailatul Qadri wengi qadar fil ushri ing dalam 10 akhir fil ashri ing dalam 10 akhir. Yes. Pendapat yang ketiga bahwa doa yang mustajab itu sebenarnya setiap hari ada. Paham maksudnya? Fi jami'il yaumi setiap hari ada, tapi dirahasiakan oleh Allah. Kapankah waktunya? Sebagaimana Lailatul Qadar dirahasiakan oleh Allah. Pun sama doa yang mustajab juga dirahasiakan oleh Allah. Kalau begitu tinggal kita mengambil ada hadis-hadis yang jelas. Barang siapa yang berdoa di sepertiga malam, kan ada itu. Allah Subhanahu wa taala berkeliling setiap sepertiga malam. Siapa yang meminta ampunan kepadaku, aku ampuni. Siapa yang bertobat kepadaku, aku terima tobatnya. Karena ada setiap sepertiga malam. Tinggal begitu saja diambil itunya berarti. Yes.
Jadi tidak hanya di hari Jumat, tapi setiap hari ada. Mana dalilnya? Akhraja ngetake hadis sapa Ibnu Huzaimah, Imam Ibnu Huzaimah, wal Hakim lan Imam Hakim, an Abi Salmah, saking Abi Salmah. Oh, betul ya. Kala ngucap sapa Abi Salmah, sa'altu takon ingsun Aba Sa'idin ing Aba Sa'id Al-Khudri kang bangsa Al-Khudri an sa'atil Jum'ati saking waktu diijabahakene donga dina Jumat. Faqala mongko ngucap sapa Abu Sa'id Al-Khudri, sa'altu tanglet ingsun an-nabiyya ing Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam anha saking sa'atul Jum'ah. Faqala monggo ngendika sapa Kanjeng Nabi, qad u'limatha qad u'limtuha thumma unsituha kama unsiyat lailatul qadri. Qad u'limatha, teman-teman dan merui ha ing saatul Jum'ah, thumma unsiyat nuli den lalayaken ha ing saatul Jum'ah kama kaya dene perkara unsiyat den lalayake apa saatul Lailatul Qadri, apa Lailatul Qadri, apa Lailatul Qadri wengi qadar. Balik maning qad u'limtuha thumma unsituha kama unsitu lailatul qadri. Qad u'limtu, teman-teman dan weruhi sapa ingsun ha ing saatul Jum'ah, thumma unsitu nuli den laleake ingsun ha ing saatul Jum'ah kama kaya dene perkara unsitu den laleake ingsun lailatul qadri ing wengi qadar. Sebenarnya orang pendapat yang ketiga tadi disebutkan bahwa semuanya ada di hari. Dalilnya mana ini? Dalilnya bahwa Abi Salmah bertanya kepada Abu Sa'id Al-Khudri tentang saatul ijabah, waktu yang ijabah di hari Jumat. Maka Abu Sa'id Al-Khudri berkata, aku pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul menjawab, aku dulu mengetahuinya, cuman aku lupa. Sebagaimana aku lupa tentang kapan Lailatul Qadar terjadi. Aku dulu tahu, tapi sekarang aku lupa. Sebagaimana aku lupa tentang kapan terjadinya Lailatul Qadar. Maknanya bahwa saatul ijabah itu dirahasiakan oleh Allah Subhanahu. Nah, berarti pipian orang mesti ning dina Jumat. Jadi ikin nuduhaken kongkon ning kulalan sampean mendorong kepada kita untuk selalu berdoa kepada tidak hanya pada hari Jumat gitu loh. Wa akhrajalan ngetokake hadis sapa Abdul Razak an Ka'ab bin saking Sayyidina Ka'ab. Qala ngucap sapa Ka'ab, "Lau anna insanan lamun sak temene manusa qasama iku bagi sapa insan jum'atahu ing jum'ate insan fi jum'ain ing dalam saben-saben dalam sepira-pira Jumat la ata mongko yakti tumeka ala apa la ata mongko yak la utiya mongko yakti la ata mongko yakti tumeka ala tilka saati ing atase mengkono-mengkono waktu ijabah. Sayyidina Abdul Razak cerita maknahu qala mengucap sapa Ibnul Mundhiri, Imam Ibnu Mundhir,
Ma'nahu utawi maknane Ka'ab annahu sak temene insan iku yabda'u ngawiti sapa insan fayad'u mongko donga sapa insan fi jum'atin ing dalam Jumat min awalin nahari saking awal awan ila waktin ma'lumin tumeka maring waktu kang den weruhi. Summa fi Jumatin nuli ing dalam siji Jumat yabtadi ngawiti sapa insan min dalika saking min dalikal waktu saking mengkono-mengkono waktu ila akhirin ila waktin akhir tumeka maring waktu kang liya hatta ya'tiya sehingga tumeka ala akhir nahari ing atase akhir awan. Wal hikmatu lan utawi hikmah fi ikhfaiha ing dalem nyimpen sa'ah iku ba'thul ibadi ndorong hamba alal ijtihadi ing atase semangat fit talabi ing dalem nyuprih wasti'abil waqtilan ratae waktu bil ibadati kelawan ibadah. Oh, jadi hikmahnya kenapa kok kanggo pendapat sing ketelu ngomongkan bahwa waktu ijabah itu dirahasiakan ada di setiap hari. Hikmahnya mendorong hamba agar dia selalu semangat dalam ibadah, agar dia selalu mencari waktu yang tepat untuk beribadah, agar dia selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi hikmah itu. Maka pendapat yang ketiga bahwa waktu ijabah itu ada di setiap hari namun tidak ditentukan oleh Allah kapan waktunya. Lalu kenapa tidak ditentukan dan dirahasiakan? Agar hamba semangat untuk mencari waktu yang ijabah itu, semangat dari pagi sampai sore, dari pada maghrib sampai subuh itu semangat tuh. Agar dia semangat untuk mencari waktu itu sehingga dia selalu beribadah, selalu berzikir kepada Allah, selalu berdoa kepada kun hikmah. Yes, iku menurut pendapat sing ketelu. Sekian pendapat sing kepapat. Waqila lan den ucapake innaha tantaqilu. Inna satamene saatul ijabah iku tantaqilu pindah-pindah apa saatul ijabah fi yaumil jum'ati ing dalam dina Jumat. Wala talzamu lan ora tetep apa saatun waktu bi'ainiha kelawan kahanane saah. Zakara nuturhu ing qil sapa padum sebagiane ahlul ilmi ihtimalan hale mengku hale ragu-ragu. Pendapat yang keempat, bahwa saatul ijabah itu ada pada hari Jumat, tapi waktunya tidak tertentu, pindah-pindah. Gitu loh, paham maksudnya? Paham ini maksudnya? Pindah-pindah. Bisa jadi Jumat ini saat waktu yang ijabahnya adalah setelah subuh. Bisa jadi ketika khotib naik. Bisa jadi ketika iqamah, bisa jadi setelah asar, bisa jadi setelah sholat jum. Gitu loh, pindah-pindah waktu, beli netep. Paham maksudnya? Beli netep. Ajare Imam Ghazali ngomongkan makanan. Ada asbahul aqwal. Kayak kin sing luwi anu ki. Sing luwi memper ku kin. Kenapa sih? Engko saking 42 ku lamun dijukut sijikin bagus. Manane 42 itu kan beda-beda toh waktunya. Ya toh? Dari 42 itu beda-beda. Nah kalau dijadikan satu, ini loh di pendapat yang keempat. Kenapa sih? Maknanya waktu ijabah itu pindah-pindah. Paham nih? Dari 42 kan ada yang mengatakan ba'da subuh, ada yang mengatakan ba'dal inda ghurubi syamsi, ada yang mengatakan ba'da inda tulu'i syamsi, ada yang mengatakan ba'da tulu'i syamsi, ada yang mengatakan inda
Apa ada yang mengatakan ketika khatib menuju mimbar, ada yang mengatakan ketika khatib naik ke mimbar, ada yang mengatakan ketika antara dua khutbah, ada yang mengatakan ketika iqamatil jum'ah, ada yang mengatakan setelah sholat Jumat, ada yang mengatakan setelah sholat asar. Nah itu pindah-pindah kan berarti. Nah, terkadang itu terkadang. Nah kalau dari 42 atau 33 yang disebutkan Imam Suyuti itu kalau dikumpulkan asbah hadza. Ini saja nih. Bahwa waktu ijabah itu pindah-pindah gitu. Tidak tetap. Imam Ghazali mengatakan ada asbah. Ini yang lebih memper. Kayak lebih memper ini lebih enak gitu. Apa sih waktu ijabah itu pindah. Tidak mesti dalam satu waktu tapi pindah. Itu lebih enak sih maksudnya. Paham lihat? Wajah zamalan tetap pakai bihi kelawan qil sapa Ibnu Asakir, Imam Ibnu Asakir. Wa ghairuhu lan sa'liyane Ibnu Asakir. Warajjaha lan ngunggulake hu ing qil sapa Al-Ghazali, Imam Ghazali. Imam Ghazali lebih condong kepada pendapat ini. Wal Muhibbu At-Tabari lan Imam Muhib At-Tabari. Waqila pendapat sing ke 5 sekarang. Hiya inda adzanil muadzini. Waqila lan den ucapake hiya utawi sa'ah iku inda adzanil muadzini ing dalem nalikane adzane wong kang adzan li salatil ghadati kanggo salat ghadat. Kanggo salat zuhur. Akhraja ngetokake hu ing qil sapa Ibnu Abi Syaibata, Imam Ibnu Syaibah an Aisyah ta saking Sayyidatina Aisyah. Pendapat yang kelima mengatakan bahwa sa'atul ijabah itu adanya ketika muadzin adzan untuk sholat Jumat. Itu maksud dikonon. Pada waktu muadzin adzan untuk sholat Jumat itulah waktu yang ijabah. Pendapat yang kelima, hal ini dikatakan oleh Imam Ibnu Abi Syaibah dari Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Itu pendapat yang kelima. Pendapat yang keenam, ayo. Waqila lan den ucapake min tulu'il fajri saking terbite fajar ila min tulu'il fajri saking terbit fajar shadiq ila tulu'i syamsi maring terbite matahari. Rawa ngriwatake hu ing qil sapa Ibnu Asakir, Imam Ibnu Asakir an Abi Hurairah saking Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Yes. Pendapat yang keenam, dari terbitnya fajar shadiq. Jam berapa terbitnya fajar shadiq umumnya? Jam berapa? Fajar shadiq bukan fajar kadzib. Masih rada bengi kan, sedurunge subuh. Fajar shadiq itu terbitnya sebelum subuh. Jam fajar shadiq. Oh, tes subuh ya, Bro. Selepas subuh. Fajar shadiq. Dari terbitnya fajar shadiq sampai terbitnya matahari. Selepas subuh, berarti antara jam 5.15 bukan setengah 5.15 sampai kapan? Sampai jam 6. Itu waktu ijabah. Itu waktu ijabah. Nah, menurut
Ibnu Asakir. Hal ini diriwayatkan oleh Imam Ibnu Asakir dari Abi Hurairah. Bahasa Abi Hurairah mungkin ma baina tulu'il fajri wa tulu'is syamsi, antara terbitnya fajar shadiq dan sampai pada terbitnya matahari. Yes. Itu pendapat yang ke-6. Ayo soalnya hakiki dari separuh-separuh. Waqila lan den ucapake inda tulu'is syamsi, ing dalem nalikane terbite matahari. Kini bisa ngerti. Beda. Haka nyeritake hu ing qil sapa Al-Ghazali, Imam Ghazali. Pendapat yang lain mengatakan bukan dari terbitnya fajar shadiq, tapi dari terbitnya, ketika terbitnya matahari. Ketika terbitnya matahari. Hal ini diceritakan oleh Imam Ghazali di dalam kitab Ihya'u Ulumuddin. Dalam kitab Ihya-nya. Hal ini diceritakan oleh Imam Ghazali dalam kitab Hakahul Ghazali fil Ihya. Dalam kitabnya Ihya'u Ulumuddin. Yes. Pendapat yang ke berapa sekarang? 7. Ya. Pendapat yang ke 8 ke 7. 1 2 3 4 5 6 7 ke 8. Pendapat yang ke 8. Awwalu sa'atin ba'da tulu'is syamsi. Iku awal waktu ing dalem sakwise terbite matahari. Haka nyeritake hu ing qil sapa Al-Jaili, Imam Al-Jaili. Wal Muhibbut Tabari lan Imam Muhibb At-Tabari syarihan hale nyarahi At-Tanbih ing kitab Tanbih. Pendapat yang ke-8 ini awal begitu tongol awas. Begitu tongol matahari itulah awal terbitnya matahari, itulah waktu ijabah untuk berdoa pada hari Jumat. Begitu tongol matahari. Hal ini dikatakan oleh Al-Imam Al-Jaili dalam kitabnya At-Tanbih. Imam Jaili dua kitab At-Tanbih. Kemudian disyarahi oleh Syekh Imam Muhibb At-Tabari. Makanya dengan syarihan hale nyarahi At-Tanbih ing kitab Tanbih. Imam Al-Jaili di dua kitab At-Tanbih. Sudah. Pendapat yang ke-9. Duduk. Nah. Udah. Pendapat yang ke-9. Waqila lan dan ucapake fi akhir saati tsalitsati minan nahari, ing dalem akhir waktu kang ketelu minan nahari saking awan. Li hadisin Abi Hurairah ta krana ana hadise Abi Hurairah marfu'an hale sanade marfu'.
Apa hadise? Wa fi akhiri salati sa'atin, lan iku ing dalam akhir telu piro-piro jam minhu saking yaumul jum'ah sa'atun utawi waktu man utawi sapane wong da'akang iku donga sapa man Allah Gusti Allah fiha ing dalam sa'ah ustujiba mangko den ijabahake lahu kaduwe man akhrajahu ing hadis sapa Ahmadu Imam Ahmad. Pendapat yang ke-9 mengatakan pada akhir siang, berarti jam pira? Yang ketiga, malam kan dibagi 3. Pertama masih pertama namanya maghrib sampai jam 10. Kedua jam 10 sampai jam 1. Ketiga jam 1 sampai subuh. Itu kan dibagi 3. Berarti kalau siang pagi sampai jam 10, jam 10 sampai jam 1, jam 1 sampai asar. Nah ini jam 1 sampai asar pada Jumat berarti. Ya, itu maksudnya. Dalilnya mana dalilnya? Itu tadi. Dalilnya fi akhiris sa'ah fi akhiri thalathi sa'atin minhu sa'atun man da'a Allahu fiha ustujiba lahu. Ya. Rawahu Ahmad. Man da'a Allahu fiha ustujiba lahu. Di dalam riwayat lain dikatakan begini, yaumul jum'ati fihi tubi'at tinatu Adam wa fi akhiri thalathi sa'atin minhu sa'atun man da'allahu fiha ustujiba lahu. Itu dalam riwayat lain Imam Tabari seperti itu. Imam Tabari menyebutkan maksud daripada akhir salatu saat mengatakan seperti ini. Maksud daripada akhir salatu saat adalah 1, di waktu akhir siang, berarti sore, ya dah. Di waktu akhir siang, akhir jam 3 jam akhir siang, berarti maknanya ba'dal asri, sebelum asar sampai sebelum maghrib, sebelum asar sampai sebelum maghrib. 1. Makna daripada fi akhiri thalathi sa'atin, hadis itu wa fi akhiri thalathi sa'atin, 1 maknanya adalah di waktu akhir siang, berarti sebelum asar sampai sebelum maghrib. Makna yang pertama. Makna yang kedua, an yakunal muradu fi akhir kulli sa'atin minat thalathati. Lebih enak lagi. Fi akhir kulli sa'atin minat thalathati, bahwa siang itu dibagi 3, pagi sampai jam 10, jam 10 sampai jam 1 atau jam 2 sampai sebelum maghrib, kan gitu dibagi. Nah, pada setiap akhir pembagian 3 waktu itu ada waktu yang mustajab. Pagi sampai jam 10 berarti jam 10, kan gitu. Jam 10 sampai jam 2 berarti jam akhirnya, di akhir itu. Jam 2 sampai sebelum maghrib berarti sebelum itu loh. Paham nggak maksudnya? Pendapat yang kedua, saya ulangi, masih pada bingung. Pendapat yang ke-10 kan ya, mau ya, bahwa sa'atul ijabah pada hari Jumat, ya yang 10 kan? 9. Pendapat yang ke-9, bahwa sa'atul ijabah di hari Jumat itu ada di akhir ketiga waktu siang. Pada waktu akhir ketiga waktu siang, berarti seakan-akan mengatakan waktu sore toh, ya kan? Di akhir ketiga. Tapi menurut Imam Tabari, maksud daripada fi akhiri thalathi sa'at
Dalam hadisnya kan fi akhiri salati sa'atin minhu sa'atun, ya kan? Maksud daripada fi akhiri sa'atin itu sebagaimana hadisnya apa? Di akhir, di jam akhir, waktu terakhir bagian ketiga, sebelum asar sampai sebelum maghrib, itu waktu yang mustajab. Maksud daripada maknanya itu, kata Imam Tabari. Kedua, maksudnya bukan itu, kata Imam Tabari, bahwa maksudnya apa? Maksudnya yang kedua adalah setiap fi kulli sa'atin minas salasati sa'atun ijabatun. Setiap waktu akhir dari 3 waktu itu ada waktu mustajab, gitu loh. Paham enggak maksudnya? Wes? Jadi kalau tadi khusus di waktu yang ketiga akhir, kalau ini tidak, bahwa siang itu kan dibagi 3. Nah di setiap 3 ini ada waktu mustajab di akhir waktunya, gitu loh. Paham enggak? Contoh, jam 6 sampai jam 10. Berarti waktu mustajab jam 6 sampai jam 10 jam berapa? 10. Jam 10 sampai jam 2 waktu mustajabnya jam berapa? Jam 2. Jam 2 sampai sebelum maghrib waktu mustajabnya adalah sebelum. Nah itu maksudnya, paham? Itu menurut Imam Muhib At-Tabari. Jelas? Itu yang pendapat yang ke-9. Pendapat yang ke-10 sekarang. Jam berapa? Sudah selesai ya. Bentar malamnya jam 10. Nah, pendapat yang ke-10, waqila idza zalatis syamsu. Insyaallah diterangkan nanti malam. Alhamdulillah alam. Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar. Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar. Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu 'anna. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu 'anna. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu 'anna ya karim. Al-Fatihah.